बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। ये कोई नई बात नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं और तारीख़ ख़ुद जो है वो बताती है कि अपोजिशन हुकूमत की कभी भी किसी दौर में बनती नहीं है। अगर बन जाए और इन दोनों के मामलात जो हैं वो ठीक तरीके से चलना शुरू हो जाएं तो वो लोगों को क्या चूरन बेचेंगे और किस चूरन के बेस के ऊपर अपना अगला नया वोट जो है उसको हासिल किया जाएगा। थोड़ा सा अगर आपको मैं रिकैप दे दूं तो जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत वापस आई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कायम हुई तो उस वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, जो अपोजिशन उसके खिलाफ थी, जो चीज़ें थी, उस वक्त भी जरदारी को जो मेजर चीज़ें थी वो फेस करना पड़ रही थी, जिनमें सर फहरिस्त एक बेनज़ीर का अपना जो कत्ल केस था वो था। और उसके बाद जो पाकिस्तान ज़्यादा कर्ज़ों की मद में जाना शुरू हो गया, नून लीग ने उसके ऊपर जो है वो बड़ा सारा शोर मचाना शुरू कर दिया। हालांकि नून लीग उस वक्त खुद मखलूत हुकूमत में थी, लेकिन वो इस चीज़ को समझते थे कि अगर एक मरतबा 5 साल पूरे करवा लिए जाएं तो उसके बाद जो लोग हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नाम नहीं लेंगे। दूसरी बार जब हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आई तो पीटीआई जो उनकी थी वो ज़्यादा सपोर्ट में अपोजिशन में थे। इमरान खान साहब ने जो है वो 2.5 से 3 साल एक दिन भी शायद घर में बैठ के चैन से ना गुजारा हो और उन्होंने नून लीग के खिलाफ सड़कों के ऊपर आने का ऐलान कर दिया। धांधली, करप्शन, बेरोज़गारी और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो ऐसी थीं जिनको अपना पॉइंट बनाया और उसके ऊपर जो है वो अपनी सियासत की। बिलाखिर सुकून तब लिया जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म की सीट से हट गए और नून लीग को बिलाखिर जो है वो अपना वज़ीर आज़म तब्दील करना पड़ा। अब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और नून लीग पीपल्स पार्टी जो है वो उनके अपोजिशन में है। अब पंजाब असम्बली हो या वफाकी असम्बली हो, जो इस वक्त पीटीआई की गवर्नमेंट है उसके खिलाफ अपोजिशन को जो चूरन बेचना पड़ रहा है, मेरे नज़दीक वो थोड़ा सा ट्रैक से हट के चीज़ें जो है वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद, इतने ज़्यादा गवर्नमेंट के यू टर्न होने के बावजूद, इतनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने खुद जो है वो कौम से वादे किए लेकिन वो पूरे नहीं किए, यानी इतनी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, मगर अपोजिशन इस वक्त न जाने किस एक जो है वो मरकज़ और दायरे के गिर्द घूम के काम कर रही थी कि इतने सारे मसाइल होने के बावजूद भी इमरान खान ही लगता है कि अपोजिशन को मार रहे हैं और इमरान खान ही बयानी की जंग में जो है वो जीत रहे हैं। अभी इस तरह की सूरत हाल जो मुल्क के अंदर बनी हुई है कि कभी किसी की ऑडियो लीक्स होती है, कभी किसी की वीडियो लीक होती है, कभी कुछ मामला हो जाता है, कभी कुछ मामला हो जाता है, तो वो जैसे जैसे चीज़ें हो रही हैं उसके साथ साथ लग रहा है कि अपोजिशन ने काम तो इसलिए करवाए सारे कि वो हुकूमत को गिरा सकें और हुकूमत को गंदा कर सकें, लेकिन लग ही रहा है कि चीज़ें अल्टरनेट जो है वो इमरान खान साहब के हक में ही चली जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे ही साकिब निसार साहब की ऑडियो सामने आती है तो उस ऑडियो के बाद जो है वो मरीम नवाज की ऑडियो भी सामने आ जाती है, वो उसको जो है वो काट कर देता है। उसके फ़ौरन बाद जो है वो अदालत हमजा शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ जो रेफरेंस दायर कर देती है कि आप यहाँ पे आके जो आपकी शुगर मिल है उसकी करप्शन के बारे में यहाँ पे जवाब दें, उसके ऊपर भी वो बेबस हो जाते हैं। फिर उसके बाद अब जो मरीम नवाज की ऑडियो लीक हुई उसके ऊपर उन्होंने जब खुद इसके ऊपर एतराफ़ कर लिया कि ये मेरी ही आवाज़ थी और मैं इसके ऊपर एतराफ़ करती हूँ, तो जहाँ पे उन्होंने ये एतराफ़ किया, नून लीग ने जब इसके ऊपर बात करना शुरू की कि देखें जी हम तो अपनी बात मान रहे हैं और ये लीगल है, तो उसके साथ ही कुछ ऐसी बातें हो गई कि वो मामलात जो थे वो 2009 के थे, लेकिन जब इनकी तरफ से कहा गया तो ये कहते हैं 2015 के मामलात हैं। तो यानी फिर वो जो है वो नून लीग के खिलाफ ही। तो लग ये रहा है कि अपोजिशन जो है वो ट्रैक से इस वक्त बिल्कुल हट चुकी है और उन मामलात के ऊपर बात कर रही है जो खुद उनके अपने गले पड़ जाते हैं। हालांकि हुकूमत के खिलाफ बात करने के लिए बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे और आपके सामने और हम उनको डिनाई नहीं कर सकते। 73 सालों में डॉलर कहाँ पर था और 3 सालों में डॉलर कहाँ पर चला गया। 73 सालों में चीनी कहाँ पे थी और 3 सालों में चीनी जो है वो कहाँ पे चली गई। 70-72 सालों में पेट्रोल कहाँ पे था और अब पेट्रोल कहाँ पे चला गया। ये मैं आपको सिर्फ चंद एक मोटी मोटी मिसालें दे रहा हूँ। 70-72 सालों में सोना कहाँ पे था और अब सोना कहाँ पे चला गया है। लैंड जो ज़मीन है वो कितनी महंगी थी, अब 3-2.5-3 सालों में जो है वो कहाँ पे चली गई है। 70-72 सालों में जो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा था वो कितना था
اور جن حکومتوں کو یہ کرپشن کا الزام دے کے کہتے ہیں ان کی حکومتوں تک یہ کتنا قرضہ تھا اور اب یہ 127 ارب تک پہنچ گیا. تو بات کرنے کے لیے بڑی ساری چیزیں ہیں، مگر سمجھ سے بالاتر ہے کہ اصول سازی کون کر رہا ہے اپوزیشن کی، اور کون سے ایسے کام وہ کر رہے ہیں کہ جو حکومت کو گرانے کے لیے کیے جاتے ہیں مگر اگلے دن بلکہ اسی رات جو ہے اپوزیشن کے اپنے گلے پڑ جاتے ہیں. پرائم منسٹر اور پھر عمران خان صاحب جو ہیں اس وقت انہوں نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کے اوپر نوٹس لیا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ کس حق سے اور ان کو جو ہے وہ کس نے حق دیا ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی میڈیا کمپینز اور میڈیا سیل جو ہیں اس کو کنٹرول کریں، اور اس حوالے سے جتنی کمپینز ہیں اپنی مرضی کے مطابق چینلز کو دیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ چینلز کو نہ دیں. جو اینکر پرسن ان کے حق میں بات کریں ان کو وہ اپنی کمپینز دیں، اور جو اینکر پرسن ان کے حق میں بات نہ کرے اس کو وہ اس کی کمپینز نہ دیں. وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے صدارت کی پارٹی رہنماؤں کے اجلاس کی وہ منعقد ہوا، اس کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں کھل کر سامنے آئیں، اور آپ نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ مطلب باقاعدہ طور پہ اگر میں آپ کو سٹیٹمنٹ بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے آٹا یوریا کھاد کے بحران کا ذمہ دار مافیا کو قرار دیا، اور کہا کہ کراچی میں مہنگائی جو ہے وہ اشاریہ سب سے زیادہ ہے. سندھ حکومت نے جو ہے وہ چیزوں کا ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، اس لیے جو ہے وہ وہاں پہ مہنگائی ہو گئی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ میرے نزدیک یہ بذات خود ایک بات ہے جس کے اوپر حکومت کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے کہ وفاق کے اندر تو آپ بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو صوبائی حکومت کے اوپر آپ کیوں نہیں یہ بات کر سکتے کہ جو ہے وہ مہنگائی آپ کے ان ایکشنز نہ لینے کی وجہ سے. مگر وہی بات ہے کہ چور جو ہے کبھی نہیں مانتا کہ چوری میں نے کی ہے، ہمیشہ دوسرے پہ ڈالتا. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی آڈیو ٹیپ کے اوپر بھی گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ جو ہے وہ کس طرح سے اس سے بڑھ کے جو ہے وہ لوگ یہ کیا کر سکتے ہیں کہ انہوں نے میڈیا کو تقسیم کر رکھا ہے، اور میڈیا کو تقسیم کر کے اپنی ذاتی حیثیت سے ذاتی فائدے کے لیے جو ہے وہ میڈیا سیل چلاتے ہیں. تو ہم جو ہیں وہ اس قدر ان لوگوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر جو ہے وہ کمیٹی بنائی جائے اور دیکھا جائے کہ یہ کون ہوتی ہیں اس طرح سے سارے سیل کو کنٹرول کرنے والی اور سارے سیل کو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کے لیے. تو ساری چیزیں ایک طرف، حکومت کے معاملات ایک طرف، حکومت کی یوٹرنز ایک طرف، چیزیں ایک طرف، لیکن اس وقت لگتا یہ ہے کہ اگر میں سنگل لائن آپ کو یہاں پہ ڈوز دوں تو اپوزیشن جو ہے وہ عمران خان کے اوپر کوئی بھی وار ایسا نہیں کر پا رہے کہ جو ان کے حق میں ہو. عمران خان صاحب کے حق میں ہی چیزیں جاری ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہو رہی ہے، ورنہ باتیں اور معاملات اور چیزیں تو بڑی ساری ہیں جن کے اوپر حکومت کے اوپر تنقید کی جا سکتی ہے. یہ ساری تفصیل کے ساتھ، یہ ساری اپڈیٹ کے ساتھ ابھی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے ابھی تک اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو پلیز سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کیونکہ یہی ایک واحد اور آسان طریقہ ہے آپ کے اور ہمارے ساتھ کے بنے رہنے کا. اور اسی طریقے سے ہم آپ تک مستند ترین خبریں بر وقت پہنچاتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پاکستان کا حامی ناصر ہو، پاکستان کے نوجوانوں کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ.